ассалому алайкум бардор азиз, ман ҳамун Савдо ТВ бо хати шумо. ирӯз 10 феврали соли 2024 1121 сомонӣ тамошо кунем беҳтарин наворро. ирӯза навор дорем квартираҳои фурӯши арзон, квартира аренда, баъдан хонаҳои заминӣ, заминҳои фурӯшӣ беҳтарини ва чизаган тамошо кунем диги шеринар. аз шаҳри Душанбе дорем, шаҳри Ваҳдат дорем, шаҳри Ҳисор дорем, аз ноҳияи Фирдавсӣ ҳастай, аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳастай. хулоса зури бадан тамошо кунен. аз ноҳияи Данғара ҳам дорем, бачакои данғарагиро тамошо кунен. имо WhatsApp барои реклама кардан муроҷиат кунен. реклама мекунем чизе дорен, навора бо диққат маълумоташа гӯш кунен, бовар кунен. аму комментария хондем, аз рӯи комментария навораи ҷолиб кардем баҳри шумо. качесвара баланд кунен, маълумотора бо диққат гӯш куненда дар ҳамин канали ма ҳозир подписатсия кунен. подписатсия лайк азер кунен, зангулаша азер карда монен. баъдан навори чоткара қабул мекунен, эълона сар мекунем. якум эълони рӯза квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе жилмастӣ меган. бениҳоят хонача удобни бадай бовар кунен. қонуну қоидаш қатӣ. ман амира таъриф мекунам, тамошо кунем бачаҳо, чунки дар таъриф меарзам. кӯчаи Каратегинский мега духонага 42 метри квадрати обсвет дора, 470 та бо савдо ҳам мешава. рақамҳои телефон WhatsApp ҳар душкор мекуна. нулавой этаж бачако варзишгоҳа, якум этаж балниса, дуюм этаж хонаи намин бародар монай. ҳама тарафа конкретни бадай занг мезанӣ, ҳозир мерай мехарӣ. касе мехара пушаймон намешава. ҳеҷ кас нест ки ҳамин хонаҳода зиндагӣ кунам меган. нав бардоштагиам хонара, нав ремонт шудагиай 470,000 бо савдо мешава. бачакое ки хоҳиш мекардем ки хеле хонаҳои зур навор кунем, хубиша бинем бачаҳо. ҳама тарафа отопленик, кондитсионер, холодильник, пар мар, хулосаи гап охи ячи расходиш карган нафари дар кора мега зиндагӣ кунам мехонада. и бачаак худаш дар Россия мефурӯшаш. бо маълумоти иловагира занг зада бигирем бачаҳо. ҳами рақамҳои WhatsApp, телефон дастӣ. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. аренда квартира дӯстон азиз, аренда квартира бо диққат гӯш кунед. дар шаҳри Душанбе дар Садбарг болотарак скори мешава бачаҳо. скори ана ҳамуҷа қарор дорад. бо тамоми шароитҳо мега ҳама чиза дора. аренда метем худошон Россия раҳакиян ҳамин бародармон. ҳар моҳа 4500 сомонӣ аренда метан. 4500 сом ҳар моҳа. дар шашум этаж қарор дорад. и дом худаш 16 этажаҳа дӯстон. ду комната 65 метри квадратӣ. касе ки мақсад аренда гирифтанӣ ҳастай, рақамоша мондем. WhatsApp 55 623 занг зада барем бигирениш. ду талиф дора. отопленик, кондитсионер, холодильник, қонуну қоидаш қатӣ. ҳамин хеле меспора. хулоса мегиренда зиндагӣ карда мегарден. агар шумо нагирен, падилит кунен, рӯӣ кунен бачакое ки квартира хостестан аренда ана ҳамуда рӯишен. рости бачаҳо ҳамин навори пешинаи ма лайка бисёр гирифт, комментария бисёр гирифт. ман ҳамин ай вақти хишма ячи наворое кардам ки шумо тамошо кунед, дам бигирен. замино дорем 80,000, 100,000. хонаҳои заминӣ ҳам ҳастай. квартираҳои зур қабул кунен, тамошо кунен. фақат бачако ҳамин наворда ҳозир лайк бомонен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорем ай канали ма ягон хонаи замин ё мошини арзон меёбем шумо. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшак тамошо кунем бардор азиз. замини фурӯшӣ 3 сотих замин, фундаментош ҳаст. ин ҳами харехтагӣ, ҳуҷҷатошам ҳастай. об светам дорад. аз район 3 километр дур, аз райони 5. хоб нархиш 100,000 сомонӣ. ин хел бардоштан. суруға ноҳияи 5. телефоноша мондем ё ин ки WhatsApp ҳар душ кор мекуна. занг мезанед аз номи канали Савдо ТВ бо камтар арзонтон мекунан. рости бачаҳо и хеле вариантҳо каман, чунки ино ҳозир замино, хонаҳо бениҳоят қиматан. то ҷое ки мо ҳаррӯза мебинем дар дохили ҳамин система ҳастем. бениҳоят қиматан. хулоса 100,000 мега фундаментро рехтагӣ, документош ҳасте, ҳамаш қонуну қоидавӣ. касе ки мегира мақсад марамат ба номаш оформим мекунанд.
мегирен далши занро мевардорен, зиндагӣ кардан мегарден. Инам пешра боғам дорад, мардум зиндагӣ дорад, қонуни қоида ҳама тарафа хулоса. Касе мехарад бо кам муомила ҳам дорад. Нашоти нарханаво занг зада маслиҳат бикунем. мегзарем ба чорум эълони рӯза. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. ака тарафҳои Данғара мерем, бачакҳои данғарагӣ ҳамҷо ҳастен, бигӯем ки даҳами ҷаи мабратҷон. ноҳияи Данғара деҳаи Қайнамада меган. 3 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. калидор баня. хоб дарунӣ. хоб калидор баня мега кам мақсад беремон гуфтестан. ҳуҷҷат надора. мактаб свет дора. нарх 90 000 сум. муомила ҳам дора. камбеш мақсад ами нашоти нарханавош суҳбатам мекунем гуфтестан. маълумоти пуррара ватсап ами +7 занг мезанен мегирем. дӯстон азиз, маълумот занг зада пурсенша. рости бачаҳо ами дастгирӣ кинен, дастгирии шумо пешравии мо мешава ба хотири ами хонаҳо, заминҳое ки арзонанд барои шумо. вақте ки дастгирӣ бисёр шаваган мо ҳаракат мекунем, беҳтарин навор кунем. рақамҳо барои реклама кардан имо ватсап муроҷиат кинен, мо рекламаш мекунем. хона мошин боша савдо карда мақсад фурӯшда мемонем. тамошобинанда пешниҳод мекунем. лайкотона бизанен, навора бодиққат маълумоташа гӯш кинен. беҳтарин наворчага ҳоли дарозаи навор. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш меган. кӯчаи Аҳмади Дониш квартираи фурӯшӣ шаҳри Душанбеда қарор дорад. 18 этаж 3 комната 110 метри квадратия мега ҳамин хона. дӯстон азиз, хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш. ремонт ҳамин хеле ремонт кардаган, ҳам хеле ремонти гизала. хоб масъалаи нархиш 900 000 сомонӣ меган. ира бинен чӣ хел чотка гардагай хонаҳоро чӣ хел ремонт кардаган. ака медонам баъзе бачаҳои ки ҳозир мара тамошо кардестен мегӯянд ки хона камтар қиматай. ман медонам ки шумо ба хотири хонаҳои арзон мара тамошо мекунед, наворои мара лайк мезанед, подписатсия мекунед. неки инора вақте ки мақсад роӣ мекунанд, неки баъзеҳое ки ҳастан хоҳиш мекунанд ки ҳамхел хонаҳои қиматтарам навор кунед. ҳама тарафа мо ба назар мегирем. дӯстон азиз, тамошо кунед дар ҳамин навори имза бениҳоят хонаҳои арзонам ҳастанд. ята пропускат мекунем бачаҳо, хафа нашед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. замини фурӯшӣ будай дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз мегам. дӯстон азиз, хона иборат аз 6 сотиқ замин, 2 дона барак рехтагиян. нигоҳ кунед ака, инами замин, инами хонаҳо семенблок қатӣ вардоштагиян. нархша 85 000 сум мега, бо камбеш савдо ҳам мешава. шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. рақамҳои телефон ҳардаш мондем, занг бизанед, маслиҳат бикунед. барои хона фундаменту рехтагӣ тайёр, тагиш подвал, гирди замин маҳкам, документош 100% мега. нашоти нархш бо камбеш савдо ҳам мешава. беҳуда зангмо назанед. мақсад касоне ки харидори аниқ ҳастанд, занг занед, мо ҳам мардакем, ягон сум арзон мекунем. дӯстон азиз, дар комментария бачаҳо ҳозир нависен ки мо аз кадом ноҳия, аз кадом шаҳр, мо кадом намуди хонаҳо навор кунем. бинависен, ман ба назар мегирам, видеои пагару зигада пешниҳод мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. ака тарафи Ваҳдат мефурӯем. ака бо об свет дорад. 220 000 сомон нарх. 220 000 сум нарх. 2 комната 6 этажа қарор дорад. 45 метри квадратӣ меганша. як бор дига мегӯям бачаҳо, квартираи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат, об свет дорад. 220 000 сум, 2 комната 6 этаж 45 метри квадратӣ. рақамҳои ватсапам мондагием, занг мезанӣ, маслиҳат мекунӣ. дом 6 этажа, ремонт, люкс, замонавӣ, мактаб, садик, магазин, балниса, бозор наздикӣ. рӯпарӯи мактаби Терешкова мега, срочно сум дар кор, фурӯхта мешава бо нархи 220 000 сомонӣ. ӯ тарафша занг задан, маслиҳат бикунед. бачаҳое ки лайк намонден, ами ҳозир лайк монем бачаҳо, ами ҳозир ҷошта лайк каб зада навора дарши тамошо кун. бовар дорам лайк зади бачаҳо. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ.
خب که شده دهه زینب‌آباد، کوچه دریاباد. خیلی جوان بود است ماشاءالله. ناحیه رودکی، دهه زینب‌آباد، کوچه دریاباد. نرخش 150,000 سومانی با سودا دارد. تلفناش موندیم، زنگ بزنین، مصرف بکنین. تلفن دستی واتساپ هر دوش کار میکنه. 2 ساتیخ، 2 کامناتا، کوخنی و نه حاجتخانه آبسه دسته. بچه‌ها یک گپ گفتم اینتون که کسانی که هم خیلی خانه‌های فروشی دارین کو یا که زمینایی که ماشینا دارین، مراجعه کنیم، میریم کامera میکنیم، مقصد نوار میکنیم، برای تماشاگران پیشنهاد میکنیم. یا که خواین مقصد خودتون ویدیو میکنین یا که صورتاش رو ریکلام میکنیم. اگه نوار کنیم زوری بعد میغلطه. همین خانه را جیوی وقت تماشا کردن تماشابینا، اگه خریدارا جیوی که دیدن میرن میخرن. این همین خانه مقصد ما نوار کردیم تماشا کنیم. معقول باشه برای این بگیریم. میگذاریم به نهم کوارتیر فروشی. کوارتیرهای فروشی ناحیه رودکی در قرار دارد. 300,000 سوم نرخ. خانه کروبکا، این همه خبر داشتگان با قشتی پخته. در 5 اتاج قرار دارد. 54 متر کوادراتی است. 54 متر کوادراتی ناحیه رودکی. با دقت گوش کنید بچه عزیز. 200,000 سوم د کامناتا کوارتیرا. خب میگیرین خودتون با دلشی کدام نمودی معقول تونه مقصد ریمون میکنین زندگی میکنین. دوم اصلا خودش 7 اتاجه میگه پاوروتی لینینگراد، پیشی مید کالج، مکتب صدیق، نزدیکی کانالیزاسیا شهری داره، شکاتور درون تیرزوش هسته. خب دوم بود شدگی میتونی ریمون کنی کانالیزاسیا شهری داره زندگی کرده بگردی. همین معلومات بچه رو یک اگن ارسی معلوماتی پره را گفتن زنگ بزنیم با معامله میکنیم. نشوتی نرخ نوش گام بزنین کم بهش با سودا هم دور بچه کو. او طرفش زنگ زد پرسن. این همین دوم مای برادر عزیز. 7 اتاجه در 5 اتاج قرار داره خونه. میگذاریم بعد دهم خانه فروشی. کوارتیر فروشی شهر دوشنبه 530,000 سومان نرخ. با بچه‌ای که خواهش کردن که از شهر دوشنبه کوارتیر مونیم، همینوش مقصد یافتیم براشون پیشنهاد کردیم. دو کامناتا کوارتیر شهر دوشنبه 530,000 در 3 اتاج قرار دارد. 112 میکرورایون دا میگن. رقمای تلفن همین 907 مگافون دا زنگ میزنین میرین حوزی میخرین. نه اتاج نه دومای نوسترویکا پاسپورت همش هسته. خب комнату фасон каремон кардагай табал хоб балкон хоб дорад атаплени ҳамаш удобни фасон кардагай. инами хонаи хулоса медонед зиндагӣ карда мегардед. 530,000 сомонӣ рӯи ки бачакое ки мақсад чихел бумака хонахар ҳастанд ё ки мошинхар ҳам бошад рӯи шен навори мара падида сакнед. ман бовар дорам ки ҳамин канали ман агон хона мошини арзон меояд, чунки хаяка одамие хи ҳолате мешавад срочно фурӯшӣ мешавад хонаҳо, заминҳо, мошини квартирҳо бахаб мекунен мегирен. зангула را зер کنید نوار کردم شما خبردار میشه بچه‌ها. میگذاریم با 11ام خانه فروشی. خانه فروشی اگه طرفای خوالینگ میریم بچه‌ها. خانه فروشی در ناحیه خوالینگ 90,000 بچه‌ها تماشا کن. 90,000 سومانی. این خیلی واریانت کمه دوستان عزیز. 3 کامناتا 8 سوتیق زمین مساحت دارد. کسانی که подписаться کردین هستن بچه‌ها همین حوزی подписаться کن. همین هر یک نواری من 500 آدم подписаться کنن باور کنن گرین خرسان میشم ده. دهه سیاکورتو میگه در دهه سیاکورتو ناحیه خوالینگ. خانه فروشی ناحیه خوالینگ خانه در دهه سیاکورتو. نو بنهاد ساختگان سروشنا فروشی 3 در خانه بانیا کات ای کلیدورم دارد. اینم خیلی ریمون کردن مقصد کراسکا کردگان میدونید زندگی میکنن. 90,000 سوم با اکو نشاطی ارزان شویشی جو گفتگی نیستن. خودتون رقمای 918 زنگ میزنین میپرسین معقول باشه میگیرین سون عزیز. میگذاریم بعد 12ام خانه فروشی که خانه فروشی حولی بچه‌ها خبرات که حوزی подписаться کنین لایک بزنین زنگوله رو زنگ کنین. راستی حوزی ممکن شما بگین که برادر جان بزرگ کردی برای من подписаться و لایک کن، چون که وقتی که ما مهنت میکنیم میخوایم که مهنت ها قدر شونده. اگه نگاه کنین خانه فروشی در شهر کلوب. خب اما طرفای جوار رسولوف میگه 160,000 سومانی. این خانه را بی دام میگم رجم. دو کامناتا 3 سوتیق زمین مساحت دارد. دو کامناتا 3 سوتیق زمین مساحت دارد. سروشنا آب سویت پستانی خانه در جای بهترین قرار دارد. ما فکر میکنم همین خانه وزی بعد همین نواری ما سودا میشم باور میکنین.
خیلی خونه را که کم ایده خیلی نرخ قطعی. خب ای طرفی خب تختباز میگم محله جبور رسولوف اون طرفوی تختباز. خب محله جبور رسولوف میگذاریم با 13 خانه فروشی. خانه فروشی در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی 480,000 سومون نرخ با کمبش سودا هم میشه. 4 کامناته 2 سوتیق زمین مساحت دارد. رقمای تلفن هم موندیم. رقمای 552 آخرش 12 بینش 05. خانه در ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه قرار داره. اینمی خانه دوستان عزیز نشوتی نرخوش گپ میزنین. خانه را ریمون کردگی فاسون خوشراکای لیسنسای فاسون زگای حولی کافل چینگی خانه ها ریمونت فاسون ابوی زور زدگی اب سویت پستانی شرایطای زمانوی 480 سومونی میگه با سودا میشوه. او طرفش زنگ میزنین مسئله میکنین. اگر که در شما خانه باشه زمین باشه ماشین باشه اگر در اول نوار رقمای واتساپ ایمون موندگیم رویش رکلامش میکنیم. خلاص سودا میمونیم. نوار دالش اجرات کنیم بچه‌ها بهترین نوار خیر خودتون احتیاط کنید.